Zemas, Sukimas, Nakimas. Aduh, mengupas ya. Mengupas apa ya? Bukan kayak gini aja gue lupa kan. Mazemas, Sukimas. Gak mungkin Sukimas sih. Mukimas, Mazemas, Nakimas. Udah skip deh. Karena ininya waktunya jalan terus kan. Atau kamu bisa skip sih kedua gitu kan. Korewa Nandeska. Ini Hanabi sih. Ini firework gitu kan. Ini kan kembang api kan, Hanami Unodori. Udah pokoknya Hanabi ini jawabannya. Lanjut. Ini Mazemas lah. Nakimas. Mazemas lah udah. Udah 3. Korewa Nandeska. Sojimas. Suihanki. Sentakuki. Sujiki. Jidohan Baiki itu vending machine. Sentakuki itu mesin cuci baju. Sojiki bukan. Sojiki itu kayaknya itu bersih. Ini Suihanki. Sebenarnya saya kurang tahu rice cooker itu apa, tapi ketika pakai proses eliminasi, kamu kan ada jawab pertanyaan ada 4, jadi kan ya udah Suihanki yang paling kayaknya nggak tahu nih. Saya Suihanki nggak tahu apa, tapi saya tahu Sentakuki apa, saya tahu Jidohan Baiki apa, saya tahu Sojiki apa. Jadi ya udah, jawabannya Suihanki aja, pilih kayak gitu. Lanjut. Korewa Nandeska. Ini kan dia hujan ya. Kozui, Jishin, kemudian tsunami, Taifu. Nah ini apa nih kira-kira? Tsunami kayaknya nggak tsunami sih, tapi mungkin ini Taifu ya, apa tsunami ya? Tapi airnya di sini doang. Tapi ini lebih Taifu sih. Kalau Jishin gempa bumi kan. Ini Taifu sih, ini Taifu deh. Taifu ini. 5. Tomodachi ga Byoki nanode nani ni ikimashita. Karena teman ada di rumah sakit, ayo kita jenguk ikimashita. Ini ikimashita. Omi Mai apa nggak tahu. Ryoko jalan-jalan ya kan. Ini Nyuing ini ikimashita. Nyuing itu masuk rumah sakit, jadi bukan kita yang masuk rumah sakit kan sebenarnya. Kaimono belanja. Ryoko nggak mungkin. Ryoko Nyuing Kaimono nggak mungkin. Nah karena saya nggak tahu Omimai ini apa, ya udah pilih Omimai. Mungkin itu jawabannya gitu kan, karena Ryoko jalan-jalan. Nyuing itu kita yang masuk, pokoknya Nyuing itu masuk rumah sakit gitu kan. Tapi apakah kita yang masuk rumah sakit? Kan bukan, teman yang masuk rumah sakit kan ya. Tomodachi ga Nyuing ya mungkin bisa, tapi bukan kita yang nyuing. Mimai kita jenguk kayaknya, ayo pergi jenguk gitu kan, mungkin itu artinya. 6. Watashi wa nani ga aru node.
Kaniwa taberare masen desta. Kani itu kan kepiting ya. Watashi wa ga aru node. Ini apa nih? Hararu bagu batu. Arerugi. Alergi ini dia, arerugi. Karena saya ada alergi, saya nggak bisa makan kani. Kani itu kan kepiting kan, kani. Oke, alergi, ada alergi dia, alergi kepiting, nggak bisa makan kepiting. 7. Soto ya. Soto no keshiki ga suki keshiki ga suki deskara itsumo nainani ni suwarimasu. Zazeki tonari itsumo ni suwarimasu. Soto no keshiki ga suki deskara itsumo madogiwa surou gawa. Suwarimas kan duduk kan, itsumo tonari ini suwarimas. Keshiki apa ya, saya lupa sih keshiki apa. Pokoknya ini kan di luar, ini di luar karena suki deskara. Keshiki suki deskara selalu duduk di samping. Keshiki pemandangan, karena saya suka pemandangan luar, selalu duduk di itsumo ni suwarimasu. Tonari apa ya? Itsumo tonari ni suwarimasu. Zazeki mado gawa. Mado, mado dong, di jendela. Mado giwa, mungkin mado giwa sih, biar bisa lihat pemandangan kereta mungkin ya, maksudnya ini gitu kan, pemandangan di luar gitu kan. Kita duduk di mana sih kalau di kereta? Ya di samping jendela. 7. 8. Reigetsu no 25 Nichiwa tanggal 25 bulan depan gitu kan. Nanya des Hatachi ya, 20 saya itu Hatachi no Hitotachi ga Atsumate Patio shiteimasu. Di ini kali ya, Tanjobi, Tanabata Hanabi Taikai Seijin Shiki Oshogatsu desu. Apa ya? Tanggal 25 bulan depan nani. Umur 20 no Totachi ga Atsumate Patio shiteimasu. Oshogatsu kali ya. Oshogatsu bukannya tahun baru ya? Kagak nggak mungkin Oshogatsu. Seijin Shiki Hanabi Taikai Tanabata. Seijin Shiki nggak tahu sih, tapi mungkin ini kali ya, Seijin Shiki. Nanti cari. Jadi ini ya namanya juga ini kan latihan.
Nomor 9. Hajimete Nihon ni Kitatoki wa. Ini Naka sama ini apa sih? Gaikokujin ya? Gaikokujin ya? Nggak mungkin. Ini apa ya? Naka. Aduh, kan kayak kombinasi ini nih. Tasuke Raremasta. Tasuke Raremasta apa ya? Ini apa ya artinya? Daikokujin. Nihonjin, nggak mungkin Nihonjin. Chugokujin. Kankokujin. Chugokujin. Gaikokujin. Gaikokujin kali ya. Tapi lupa sih, ini lupa bacanya. Naka kan, ini kan Naka. Nah, cara baca yang ininya apa Gai apa Kanko ya? Kan ya. Ini pasti Kokujin. Gai Kokujin atau Kankokujin sih. Tapi kalau luar bukannya pakai kanji soto ya? Gaikokujin bukannya pakai kanji soto. Kalau Kankokujin apa ya? Iya dah, ini kayaknya China deh. Oh, bukan ya? Nggak tahu deh. Masa iya sih? Udahlah. Gaikokujin dulu deh. Mainichi nainanimade Benkyo shiteimasu. Ini adalah Fuyu. Kayaknya bukan Fuyu. Bukan Asa. Yoru ya. Yoru sih. Ini Yoru sih, ini malam sih. Ini. Setiap hari, setiap malam hari gitu kan. Yorumade Benkyo shimashita. Belajar sampai malam. Setiap hari belajar sampai malam. Ya kan, nggak mungkin belajar sampai siang ya kan. Oke, lanjut. Malam ini Yoru 11. Ini Naruto. Ini Soraga Akaku Narimas. Akai. Ini merah nih, kanji merah. Ini kanji langit. Langitnya ku Narimas, jadi merah. Naruto. Ini yang ditanya ini Akai, berarti Aka. Aoi enggak, ini Akai itu. Yang ditanya adalah Hana sama Hanami des. Shumi wa Hanami des. Harusnya sih Hanami ya. Lanjut. Kurumaga Hoshi des. Saya pengen punya mobil. Oke, ini mobil kanjinya. Kanji mobil. Ini omou. Ini kanji apa ya, lupa. Lupa juga. Momojiwa Aki no Oki no Miraremas. Kalau mau lihat Momiji itu cuma ada di musim gugur. Dia bilang Aki itu apa gitu kan kanjinya.
Aki itu kanjinya adalah ini kayaknya. Ini kan fuyu ya, fuyu. Ini natsu. Ini haru ya? Haru. Musim musim semi kayaknya ya kan? Musim semi. Ini sebenarnya pilihannya dua ini dong. Ini tapi ini aki sih. Hyakunin no tomodachi mas. Hyakunin ada 100 orang. Oke. Lanjut ke seksi 2. Nah, sisa 43 menit, mesti lebih cepat. Atsui Deskara Usui Satsu. Oh, lainnya Ita Hoga Ito Omou Kite kan Atsui Deskara karena panas. Usui kayaknya tipis deh, pakai baju yang tipis aja. Ita Hoga Ito Omou kita mote karena baju ya. Satsu kan ini satsu kite bukan mote sih, mate kite. Si satsu kite lah, kiru kan. Gunma kenwa naniga i desu ka ga i desu yo. Ryokang Gatakusan Ari Maskara. Ryokan Gatakusan Ari Maskara. Ini diisi apa? Gunma kan ini ya? Gunma kenwa nani ga i desu ka? Ga i desu yo. Gunma. Ryokang itu kan kayak tempat penginapan kan, ryokang ya. Tempat penginapan yang ada onsen ya, seingat gua. Gatakusan Hari Maskara. Iya, ryokan itu kayak tempat penginapan yang ada ofuro-nya di dalamnya, seingat gua. Kayak onsen gitu, ryokang. Gatakusan Hari Maskara. Pokoknya di Gunmaken itu ada di banyak ryokang gitu kan. Onsen gai i desu yo. Onsen lah. Onsen. Reizoko ni nani ite apa haite imaseng. Reizoko itu kulkas. Nanto, nanmo, nanga. Nanimo. Enggak apa mau ya, aduh lupa lagi kayak gini aja. Kacau nih. Animo aja deh. Kemudian Astano Shukudai Nandeska Goju Peji no
sanbanme yate kudasai. Kalau shika kamu harus pakai belakangnya bentuk negatif. Ini kan yate kudasai. Kalau dake kan hanya. Karena ini asita. Naka-naka ya kayaknya. Naka-naka kan sebenarnya nggak datang kan. Kalau buat bus apa bisa buat nggak selesai kali ya, karena ada 50 halaman 3 lembar yate kudasai. Kurisumasu desu, ya kan? Kurisumasu dewa mina nanio shimashitaka azoku atsumarimasu. Azoku apanya? Kazoku kali ya? Kok azoku sih? Azoku apaan ya? Azoku kayaknya salah nih. Kurisumasu dewa mina nanio shimashitaka. Kalau Natal ngapain? Atsumarimasu. Azokuka to aja lah, kali-kali aja Kazoku gitu. Chiketo Kairu Asakara Narande Imasta. Narande Imasta Asakara. Chiketo Kairu Yoni Nara Temo Kairuga Narandeimas Asakara Narandeimas. Kairu Yoni aja. Ryoriwa Nihonto Indonesia ya. Indonesia to Dochiraga Oishi desu ka. Masakan Jepang sama masakan Indonesia enak mana? Oishi to omoimasu. Dochiramo ini. Hogai Yori Dochiramo Oishi to omoimasu. Keduanya enak. Mau yoru desne mau yoru desne nani kaera naito mau yoru desne, udah malam, ayo pulang.
soro-soro, don naka-naka, soro-soro, kairunaida, kairunaita, atarashi, seito ya, saito, toitsu, nanika, astades, apa sih seito, mirarete, kapan bisa dilihat? Mirarene nggak mungkin. Mirareta kak, itsu, mirarimasu kak. Video, bukan. Piano o narateiru to kitan desu ga do desu ka? So desu ne. Ima wa skoshi nani. Piano narateiru to kitan desu ga do desu ka? Hiketa raides, hiketa hogai desu, hiketa yoni narimashita, hikemashita. Hikeru yoni narimashita kali ya. Jozu ni naru nani watashi wa ryo motonarai tai desu, motonarai tai desu. Jozu ni naru koto wo tameni watashi wa ryo motonarai tai desu. Tameni demi bisa menjadi pandai. Ofuro coto samui node sukoshi shite kudasai. Atsukunai, atsui. Atsuku, sukoshi atsuku shite kudasai. Sumimasen. Kono keitai o 2 kudasai. Wakarimashita. Shosho o machi kudasai. 2. Kalau buat ini dai apakah ya kalau mesin? Dai kayaknya kalau mesin. Jadi keitai kan ada 2. Sono keitai
2 HP. HP mesin. Daya apakah ya? Daya kali ya. Kono keitai wa nani ga ii desu ka? Kono keitai. Takusan apa nih? Ason demo. Gemu ason demo. Atsuku narai desu. Atsuku naranai. Atsuku naranai desu. Karena banyak game yang bisa dimainin, makanya Atsuku naranai desu. Atsuku naranai. Naranai berarti Itsumo yoku tameni. Tameni kan demi. Naka-naka Atsuku naranai desu. Oke, aku sama. Ga arimasu. Nah, penjaga toko. Ii desu ne. Ikura ni narimasu ka? Oke, sama. Sanmangeng desu. Guzeng, sanzeng eng yasuku narimasu. Waribiki. Waribiki kali ya. Muryo kan gratis, nggak mungkin. Muryo ga arimasu. Waribiki ga arimasu. Niage. Ini kiasu kita sekarang listening nih. Tinggal 20 menit. Aduh, kayaknya susah nih. Careful. Otoko no hito wa shorai nani yo shitai desu ka? Bercita-cita masa depannya jadi apa gitu kan, ingin jadi apa gitu kan. Yang lainnya jadi apa ya dia? Yang lainnya jadi apa dia? Nggak tahu gue ini. Yang B kan jadi sensei, yang C ini jadi santai-santai, yang D jadi pengusaha mobil. Oke, kita dengerin. 1、私の今の仕事は自動車の整備の仕事です。毎日忙しいです。でも、日本で勉強した自動車のことはタイでも役に立つと思います。将来はタイで自分の会社を作ろうと思います。そのために今は一生懸命働いてお金を稼いでできるだけたくさん貯金しようと思います。Sekali
Sekali lagi ya. 1、私の今の仕事は自動車の整備の仕事です。毎日忙しいです。でも、日本で勉強した自動車のことはタイでも役に立つと思います。将来はタイで自分の会社を作ろうと思います。そのために今は一生懸命働いてお金を稼いで、できるだけたくさん貯金しようと思います。Pengen punya ini kan dia. Pakai mobil sendiri kan. D. Sen sanpo wa dore desu ka? Shuten gai ni aru aoi kanban no omise. Ramen ga oishi desu ga ryo ga sukunai omise desu. Shuten gai no mae ni aru omise. Ramen ga oishikute yasui omise desu. Yore desu ka senpo. Senpo apa enggak? Senpo. Aoi kanban no omise. 1、美味しいラーメンが食べたいんですけど、どこがいいですか？俺のおすすめは千歩かな。あ、あの商店街にある赤い看板のお店ですか？そうそう。ラーメンならあそこが一番美味しいよ。安いし、量も多いし。じゃあ、今度行ってみます。Agak susah ya. Senpo wa dore desu ka? Ramen ga oishi desu ga ryo ga sukunai omise desu. 1、美味しいラーメンが食べたいんですけど、どこがいいですか？俺のおすすめは千歩かな。あ、あの商店街にある赤い看板のお店ですか？そうそう。ラーメンならあそこが一番美味しいよ。安いし、量も多いし。じゃあ、今度行ってみます。Oh ya, ramen ga oishikute yasui omise desu. Lanjut. Otoko no hito wa doyate kohi o nomimasu ka? Satoto miruku o irete nomimasu. Sato irete nomimasu. Sato irenai de nomimasu. Miruku o irete nomimasu. Oke. 7、コーヒーに砂糖とミルク入れますか？砂糖お願いします。ミルクは入れないでください。Mau pakai gula tapi nggak mau pakai susu dia. Sato irete naide nggak mungkin. Sato irete nomimasu. Itu satu aja. 4. Basu ya. Basu tewa doko desu ka? Halte busnya di A, B, atau C, atau D. Kalau A itu kan berarti ada di setelah jembatan. B ini kayak di antara lampu merah. C ini kayak tempat buat nyebrang nggak sih? Oke. 1、すみません。バス停はどこですか？次の角を右に曲がってください。次の角を右ですね。
はい。ありがとうございます。Sugino kato migi desu nih. Migi kan ke kanan. 1、すみません。バス停はどこですか？次の角を右に曲がってください。次の角を右ですね。はい。ありがとうございます。Simpel juga. Ona no hito wa nani yo surebai desu ka? Ona no hito wa nani yo sureba apa lagi? Sensei ni ikimasu. Aikido no fuku wo kaimasu. Tisatsu de ikimasu. Aite imasen no de kaerimasu. 2、すみません。合気道をやってみたいんですが、ああ、合気道教室ですね。まだ空いていますか？大丈夫ですよ。合気道の服は必要ですか？服ですか？最初は T シャツでも大丈夫ですよ。あとは先生に聞いてください。2、すみません。合気道をやってみたいんですが、ああ、合気道教室ですね。まだ空いていますか？大丈夫ですよ。合気道の服は必要ですか？服ですか？最初は T シャツでも大丈夫ですよ。あとは先生に聞いてください。Tisatsu. Machiga te iruno de ni iruno o ichi suera bi nasai erabi nasai atau otoko hamo tabimaseng okonomiyaki wa oishii desu. Otoko no hito no kunini no ryorito ni teimaseng. Otoko no hito ga tabeta ryori wa okonomiyaki desu. 2、お好み焼きどう？おいしい？はい、美味しいです。私の国のバインセオに似ています。もう少し食べる？ああ、大丈夫です。もうお腹がいっぱいです。2、お好み焼きどう？おいしい？はい、美味しいです。私の国のバインセオに似ています。もう少し食べる？ああ、大丈夫です。もうお腹がいっぱいです。Udah kenyang dia kan, nggak mau makan lagi okonomiyakinya.
Koen dewa naniga dekimasen ka. Kodomoto asobimas. Tabako suimas, tabako kaimas. Kyoryoku shimasu. Koen dewa naniga dekimasen ka. 1、皆様にお願いいたします。公園内は禁煙になっております。小さいお子様もお見えですので、公園内でのおタバコはご遠慮くださいませ。ご協力よろしくお願いいたします。Naniga dekimasen ka. 1、皆様にお願いいたします。公園内は禁煙になっております。小さいお子様もお見えですので、公園内でのおタバコはご遠慮くださいませ。ご協力よろしくお願いいたします。 Gak boleh ngerokok di taman. Di taman itu apa yang nggak boleh dikimasin kak? Setsumeito Machigate iruno wa dore desu ka? Setsumeito Machigate iruno de. Hitori 400 yen. Kalau sendiri 400 yen, kalau wa 250 yen de kayak mas. Kyokei Shitsu wa nikah ini arimas. Ini apa nih? Janpu wa kawanaku temo ides. 3、すみません。お風呂に入りたいんですが。それでは、そちらの券売機でチケットを買ってください。お一人400円です。はい。すみません。タオルやシャンプーはついていますか？シャンプーはお風呂にあります。タオルはこちらで1枚150円で販売しています。タオルも券売機でチケットを買ってください。わかりました。じゃあこれ、大人1枚とタオルのチケットです。ありがとうございます。こちらタオルです。どうぞ。お風呂はあちらです。休憩室は2階です。休憩室は料金がかかりますか？いえ、無料でご利用いただけます。わかりました。ありがとうございます。どうぞ、ごゆっくり。3、すみません。お風呂に入りたいんですが。それでは、そちらの券売機でチケットを買ってください。お一人400円です。はい。すみません。タオルやシャンプーはついていますか？シャンプーはお風呂にあります。タオルはこちらで1枚150円で販売しています。タオルも券売機でチケットを買ってください。わかりました。じゃあこれ、大人1枚とタオルのチケットです。ありがとうございます。こちらタオルです。どうぞ。お風呂はあちらです。休憩室は2階です。休憩室は料金がかかりますか？いえ、無料でご利用いただけます。わかりました。ありがとうございます。どうぞ、ごゆっくり。Kompleks juga ya yang JFT yang 5 ini.
kacau nih. Tadashi no wa dore desu ka? Taifude wa kai onano hitoga sugu hinanshi teimasu. Hinanshi teimasu apa ya? Hinano apa nih wa? Seino to nari des. Rigoto koen ni inande shimasu. Ini tabimono to namimono to mote ita. Ini apa, kanji apa, lupa lagi. Ga ides. Ni. あ、こんにちは。ああ、こんにちは。出かけるんですか？台風ですけど。ええ、避難するんです。今回の台風、すごく大きくて心配だから。そうですか。私も避難した方がいいですか？まだ避難しなくちゃいけないレベルじゃないけど、私は年寄りの一人暮らしだから。そうですか。避難所はどこですか？堺小学校ですよ。小学校。バラ公園の隣の小学校ですか？そうそう。避難するときは何か持って行った方がいいですか？食べ物とか飲み物とか持って行った方がいいと思いますよ。あと、できれば毛布とか。そうですか。ありがとうございます。Arisan wa nani o shinakereba narimasen ka? Ini apa ya? Kanji apa ini ya? No sukue o narabete pasokong to apa nih? Apa nih? Oh, junbi shimasu. Shirio no junbi yo shimasu. Shirio kopi shite sukue no ue ni junbi shimasu. Nomi mono soto no mise ni tanomimasu. Arisan wa nani o shinakereba narimasen ka? Apa yang harus dilakukan Ari? 会議の準備はどうしますか？アリさんは部屋のセッティング。西村さんは資料の準備をお願いします。アリさんは部屋の机をこの字に並べて、それからパソコンとプロジェクターを準備してください。西村さんは資料を人数分コピーして、机の上に一部ずつ並べてください。飲み物は用意しますか？それは外のお店に頼んだからいいです。会議の準備はどうしますか？アリさんは部屋のセッティング。西村さんは資料の準備をお願いします。アリさんは部屋の机をこの字に並べて、それからパソコンとプロジェクターを準備してください。西村さんは資料を人数分コピーして、Oke, lanjut. Kinono Yugata wa Kaisha no Hitoto
hanami ni ikimashita. Sono ato kame karaoke ni ikimashita. Kino yoru wa nani yo shimashita ka? Kino no yugata wa kaisha no hito to hanami ni ikimashita. Sore sono ato. Jadi kan hanami, dia pergi hanami, kemudian setelah itu pergi karaoke. Jadi shimashita. Kaisha ni ikimasu, hanami ni ikimasu, karaoke ni ikimashita. Dokomo ikimasen deshita. Kaisha ni ikimashita, hanami ni ikimashita. Oh, jawabannya ada 2 ya. Yoru, karaoke aja deh. Lanjut. Watashi Gaikoku dewa Ginzangyo ga sukunai desu kara watashi mo takusan yasumi ga shitai desu. Watashi wa Gaikoku itsu ni mitsui te do omote imasu ka? Watashi Gaikoku dewa Zangyo ga sukunai desu kara watashi mo takusan yasumi ga shitai desu. Watashi wa Gaikoku ni suite do mote imasu ka? Itsumo shigoto shiteiru to mote imasu. Yasumi ga nai itsumo shigoto. Urayami shito to mote imasu. Kiraida to itsumo shigoto shiteiru to omoimasu. Yasumi ga nai. Kiraida apaan ya? Kayaknya antara 1 sama 4 nih jawabannya. Urayamashi to moteimasu. Nggak tahu masalahnya. Susah juga ya kalau nggak tahu ya. Sato sanwa hong o ni karimashita. Osoku temo itsu kaesanakereba narimasen ka? Duh, 40 detik lagi nggak kelar ya. Kariru toki. Nah, nggak kelihatan lagi, sial. Sutoki Osaka Shiri. Cari yang penting aja deh. Kalau buku kembaliinnya kapan? Ya, nggak lulus. Gagal nggak sih?